Bismillahirrahmanirrahim. Ambassador Nadeem Riaz Saab, President Institute of Regional Studies, diplomats, excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. It is always a pleasure to come here and to be able to exchange some ideas, to hear people talk. Though at this stage of my life, I don't get the opportunity to hear many people, I get more opportunities to talk. But it's always a pleasure. I read a lot. दुनिया इस वक्त बड़ा क्राइसिस में है. सबसे पहले तो मैं इंस्टीट्यूट ऑफ रीजनल स्टडीज़ की आपकी तारीफ़ करना चाहता हूँ. माशाल्लाह, आई मेट सो मेनी यंगस्टर्स जो रिसर्चर्स हैं यहाँ पर, और मैं हमेशा एक दरख्वास्त करता हूँ ऐसे सारे इंस्टीट्यूशंस के लिए कि पाकिस्तान में ऐसे थिंक टैंक्स बहुत हैं, और इनका जो आपका जो इल्म आप जमा करते हैं, एक तो इंटेलेक्चुअल अय्याशी है हमारी आपकी कि जो पढ़ा लिखा आदमी है वो अपना इल्म बढ़ाता रहता है, मगर जो करने वाला है उसको उस इल्म की ज़रूरत नहीं लगती, क्योंकि जिसने आपके इल्म से इस्तिफ़ादा हासिल करना हो वो इदारे आपको पढ़ते कम हैं. तो मैं हमेशा आप जैसे इदारों के अंदर आकर हमेशा ये बात रखता हूँ कि अपनी मार्केटिंग ज़्यादा करें. द पीपल हु आर द डिसीजन मेकर्स ऑफ द वर्ल्ड, बाज़ ममालिक में वो ज़्यादा फोकस कर लेते हैं थिंक टैंक्स और थिंक टैंक्स की प्रोडक्ट्स के ऊपर. उसके बावजूद मैं समझता हूँ कि पॉलिसीज़ दुनिया के अंदर अजीब अजीब सी बन जाती हैं. आप ही थिंक टैंक से निकला एक फ़लसफ़ा जो थिंक टैंक्स के हवाले से मैं हमेशा याद दिलाता हूँ, म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन का थिंक टैंक्स ने ही निकाला और अपने सियासतदानों को, बड़ी पावर्स को, सुपर पावर्स को समझाया कि देखो न्यूक्लियर वेपन्स बनाओ और इतनी तादाद में बनाओ कि अगर वो हमारे 4 शहर ख़त्म कर दें, नीस्त नाबूद कर दें, तो हम उनके 10 करें. उधर वालों को ये बताया है कि तुम 10 जब तुम्हारे नीस्त नाबूद हो जाएं तो उनके तुम 20 करो. एंड देयरफॉर दे एक्यूमुलेटेड वेपन्स to the tune of 30,000 almost each, nuclear weapons, enough to destroy the world 7 times over. तो ये जो प्रायोरिटीज़ हैं ये भी तो इंसानी सोच से निकलती हैं, और कभी गलत सोच और गलत तरफ चली गई और अभी भी जा रही हैं. सो डोंट बी टू कॉन्फिडेंट कि व्हाट यू थिंक अबाउट ग्लोबल वार्मिंग फॉर एग्जांपल इज़ गोइंग टू बी अडॉप्टेड सून इनफ, क्योंकि जो करने वाले हैं उनके वेस्टेड इंटरेस्ट, उनकी फोरसाइट बड़ी लिमिटेड है. और इस सारी क्लाइमेट चेंज के अंदर अगर आप इंसान को बीच में हिस्सेदार ना रखें, इंसान के सुकून, चैन और उसकी हैप्पीनेस को ना रखें, तो ये दुनिया आप बचा किसके लिए रहें. अब दुनिया को ग्लोबल वार्मिंग के एतबार से क्या ख़तरात हैं और क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं. अच्छा, पहले पॉसिबिलिटीज़ की बात कर रहे हैं, क्योंकि उन्हीं पॉसिबिलिटीज़ की बुनियाद पर ख़तरात और फिर उन्हीं पॉसिबिलिटीज़ की बुनियाद पर मेरी और आपकी सोच का इर्तिक़ा होना है कि वी वांट टू सेव दिस वर्ल्ड एंड कीप इट इन अ बेटर शेप. पहले तो दुनिया को ख़तरा किससे है? ख़तरा इंसान से है, ये जहन में रखिएगा. इंसान के प्रोसेसेस से भी है, मगर वो प्रोसेसेस तो वो गाड़ी है, ड्राइवर उसको मार दे दीवार के साथ या उसको चलाता रहे, यही आपको सोचना है. तो मैं आज आपके सामने एक अच्छी साइड रखना चाहता हूं कि द वर्ल्ड इज़ कमिंग टूवर्ड्स एन अबंडेंस. अच्छा, अबंडेंस किस किस चीज़ में? अभी आपने पानी का जिक्र किया. पानी के एतबार से फॉर ऑल ऑफ यू एज़ फार एज़ पाकिस्तान इज़ कंसर्न, क्योंकि रीजनल स्टडीज़ की आप बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर 156 मिलियन एकड़ फीट ऑफ वाटर जनरली ऑन एन एवरेज कम्स एवरी ईयर थ्रू स्नो मेल्ट, थ्रू रेन एट्सेट्रा. और वो 156 मिलियन एकड़ फीट अबव सरफेस जाता है और तकरीबन 12-13 मिलियन एकड़ फीट सबटेरेनियन जाता है, जिसको हम ट्यूबवेल्स की ज़रा हम ओवर एग्जॉस्ट कर रहे हैं. दिस वाटर इज़ अनफ. विद गुड फार्मिंग टेक्निक्स दिस वाटर इज़ मोर देन अनफ टुडे. नॉट अनफ, मोर देन अनफ टुडे. What we are doing, so let's practice this starting from Pakistan. What we are doing flood irrigation. Flood irrigation means 6 फुट पानी यहाँ ज़मीन के अंदर नीचे जाएगा तो 6 इंच यहाँ पहुँचेगा.
تو یہاں سے ہم پانی دینا شروع کرتے ہیں کھیتوں کو اور یہاں تک وہ 6 انچ کے لیے وہ اتنا پانی ہم دیتے ہیں. اچھا کوئی بڑی اب سائنس اس میں رہ نہیں گئی, کوئی کاپی رائٹ اس میں رہ نہیں گیا کہ اسپرے اریگیشن کریں یا ڈرپ اریگیشن کریں. بٹ جو ممالک اپنی چیز کو پہچانتے نہیں ہیں پھر وہ روتے ہیں اور پھر رو کر وہ ڈیسپریٹ ہوتے ہیں اور ڈیسپریٹ حالات کے اندر ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ پھر کیا کریں. تو پاکستان اس کیفیت سے گزر رہا ہے. تو آئی وانٹ ٹو شیک یور کانشنس. ویتنام فشریز کے اندر ویتنام اینڈ پاکستان were exporting fish as one criteria of how you handle it was exporting fish about $300 million کی in 1998 or 99. Both of us, same amount of fish. Pakistan today is exporting $500 million of fish. Vietnam is exporting, the last time I read, was exporting more than $10 billion of fish. ایک ہی سمندر ہے, ایک ہی آب و ہوا ہے, مگر انسانوں میں فرق ہے. So the problem is not the availability of knowledge. The problem is here. Understand that. تو میرا آپ کے ساتھ جو بحث چل سکتی ہے وہ یہ چل سکتی ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے. Wringing our hands, getting alarmed by information. My country is my country. I have to handle my country. اور میں اپنے ملک کو ہینڈل کر لوں, دنیا مجھے فالو کر لے گی. آپ کو یہ معلوم ہے کہ when you intend, چاہے جیسا بھی ہوا اس کے اوپر پولیٹیکل بلیمز آئیں جو کچھ آئیں, جب آپ نے ٹری پلانٹیشن کا ایک کام شروع کیا تو ریکگنائز ہوا, آپ کی جنریشن میں ریکگنائز ہوا, بچے کے اندر ریکگنائز ہوا. تو جب آپ کام کرنے نکلیں گے اور کریں گے اور لیڈرشپ ہے ملے گی اس ٹائپ کی کہ چیمپئن بنے, تو یو کین ٹیک یور کنٹری اینڈ دیئرفور گیو این ایگزامپل ٹو پیپل آف دا ورلڈ کہ یو کین ڈو اٹ. یہ جو ایگریکلچر کی میں آپ سے بات کر رہا تھا, ایگریکلچر کے اندر وی نیڈ چیمپئنز ان ایگریکلچر, جو صرف فارمر کو جا کر بتائیں کہ یہ کرو, اس 1 سال کر لو, انویسٹمنٹ ہے اور یہ تمہیں 1-1.5 سال میں ریٹرن ملے گا. لیٹس کم ٹو انرجی. انرجی کے اندر اس وقت اگر آپ تھوڑی سی میتھمیٹکس اور ٹرمز کو میرے ساتھ چلیں تو اس وقت شاید دنیا میں 31 یا 32 ٹیرا واٹس آف بجلی از بینگ جنریٹڈ. 32 or 31 ٹیرا واٹس آف بجلی از بینگ جنریٹڈ. اس کے اندر اس وقت ابنڈنس ہے فاسل فیولز کا وغیرہ وغیرہ, اور چند پرسنٹیج, probably less than 10% is renewables in the world. اور پروجیکشن یہ ہے کہ 2050 تک یا 2040 تک you would need 15 terawatts of بجلی more. 15 terawatts of بجلی more. اس وقت کیفیت یہ ہے کہ نان رینیوبلس کے اندر ہائیڈرولک سورسز, وہ یعنی پانی کے سورسز, اور نان رینیوبلس کے اندر پانی کے سورسز اور ونڈ سورسز اور سولر سورسز. یہ 3 چیزیں بڑی اہم ہیں, تینوں ہی چیزیں سب سے زیادہ ہیں. پانی کے ریسورسز کے اندر دنیا کے اندر پاسبلٹی پوٹینشیل 6 ٹیرا واٹس کا ہے اور ایکچوئل ٹیکنیکل پاسبلٹی 1.5-2 ٹیرا واٹ کی ہے. ایکچوئل پاسبلٹی, پوٹینشیل 3-4 کا ہے. اسی طرح سے ونڈ کا بھی ہائی ہے اور سولر کا بھی ہائی ہے. تو 733 ٹیرا واٹس دن میں آتی ہے اف آئی ایم کریکٹ, اور آپ کو چاہیے صرف 15 ٹیرا واٹ. تو ایک دن میں یہ تقریباً 1 گھنٹے میں اتنی سولر کی انرجی آتی ہے دنیا میں کہ جو آپ سال بھر میں آپ ضرورت سے زیادہ آپ کے لیے کافی ہو. تو دیٹ مینس دی ابنڈنس ریسورسز دیٹ ٹیکنالوجی از گریجولی میچنگ اپ ٹو دیٹ. میرا تو ڈریم ہے کہ پاکستان کین ٹیک دا ورلڈ آؤٹ آف اے کرائسس. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احتیاط اور کفایت کے اعتبار سے جو مثالیں سیٹ اپ کی ہیں, اٹ از ریمارکیبل. یہ میرا ایتھاس ہے جو مجھ کو اینکر کرتا ہے, کیونکہ مجھے اینکر چاہیے. ریشنلزم میں پورا اینکر ملے گا آن دا اسٹڈیز ریگارڈنگ گلوبل وارمنگ, بٹ ایموشنلزم کے اندر میرا اینکر, آئی ایم اے کمپاؤنڈ آف ایموشنل تھنکنگ. میرے ہارمونز کام کرتے ہیں, میری تھنکنگ کام کرتی ہے. میں سویا ہوا ہوں تو اچھا سوچتا ہوں,
स्ट्रेस में हूं तो अच्छा नहीं सोचता, एंड आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, सो एवरीबडी इज लाइक मी. तो इफ आई एम अ डिसीजन मेकर जिसके ऊपर हार्मोन्स का भी असर होता है, मूड्स का भी असर होता है, तो दैट इज सो इम्पोर्टेंट. सो देयरफॉर बैलेंस सिचुएशन इज एसेंशियल. तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किफ़ायत के अंदर अगर दरिया के साथ भी वज़ू करो तो एहतियात के साथ करो. He used to mend his own clothes. He used to continue wearing old clothes with repair. रफ़ू किए हुए कपड़े पहनते थे, किफ़ायत करते थे, वैसे ही रहते थे. एक मशहूर हदीस है कि हज़रत उमर एक वो ऊपर अपनी दुछत्ती पर, इफ़ यू गो टू मदीना यू मस्ट विजिट द मदीना म्यूज़ियम, वहाँ पे रियलिटी के एतबार से, ऑडियो विजुअल रियलिटी के एतबार से कंस्ट्रक्ट भी किया है मदीना मस्जिद एट दैट टाइम एंड द प्रॉफिट्स अबोर्ड. तो वो दुछत्ती पर सोए हुए थे, तो जब टर्न किया तो कमर पर बांध के निशान थे. तो हज़रत उमर had tears in his eyes and telling him कि दुनिया की सारी आसाइशें आपके पास हैं और आप इसी तरह से रहते हैं. तो he said कि मेरे लिए प्रायोरिटी ह्यूमन सर्विस और आखिरत है. और हमारा हाल ये है कि हमारे पास आज पैसे आ जाएं तो जो घर है उससे बड़ा घर लेते हैं. तो द प्रायोरिटीज़, सुकून की प्रायोरिटीज़ हमने डिच की हैं. मे बी द ह्यूमैनिटी विल कम बैक टू इट. इफ़ यू लुक एट पाकिस्तान, अ ड्रीम आई हैव, इफ़ यू लुक एट पाकिस्तान, ये जो ह्यूमन कंपैशनेट मोहब्बत की कैफियत है और उसूलों की कैफियत है और एथिक्स और मोरालिटी की कैफियत है, दिस डज नॉट रिक्वायर एनी एड फ्रॉम आउटसाइड. इट जनरेट्स फ्रॉम आवर माइंड्स, इट जनरेट्स फ्रॉम इंस्टीट्यूशंस. इट डज नॉट, यानी प्रॉफिट आ गए, इट डज नॉट नीड मोर प्रॉफिट्स टू से दैट. It is available for us to think about. So while we talk about this, we must look at the driver who's going to do this. बहुत शुक्रिया आपके साथ गुफ्तगू करने का.